Pozdrav svima! Danas pravimo kukuruzne mafine sa sirom. Mafine je lako napraviti, ukusne su i sigurno će ih i djeca voljeti. Za ovako mekane mafine koji se tope u ustima slijedite moj recept. Ali najprije bih vas zamolila da podržite moj rad i da se pretplatite na kanal. Besplatno je i pritisnite like jer će vam se recept sigurno svidjeti. Pa da krenemo. Sastojci koje sam koristila su palenta, kukuruzno brašno, brašno, griz, prašak za pecivo, 2 jaja, ulje, mladi sir, feta sir, jogurt i susam. U jednu zdjelu prvo umutite 2 jaja. U jaja dodajte palentu i kukuruzno brašno i dobro promiješajte da se sjedine s jajima. Zatim dodajte jogurt i promiješajte. A nakon toga brašno i prašak za pecivo. Dobro izmiješati pazeći da vam ne ostanu grudice. Dodajte griz i ulje. Smjesu dobro izmiješati pazeći da vam ulje ne ostane na površini. Dodajte mladi sir i feta sir i sjedinite smjesu. Na kraju malo soli. I vaša smjesa je gotova. Sipajte smjesu u silikonske ili papirne kalupe, tako da u svakoj bude podjednako. Ukoliko nemate kalupe, onda prethodno nauljite pleh za mafine kako vam se ne bi zalijepili. Na kraju mafine pospite susamom i pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 stepeni 15 do 20 minuta. Obavezno probajte napraviti i pišite mi u komentarima da li su vam se svidjeli. Nadam se da ste uživali, veliki pozdrav!